Strike. 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 Ayan na. Pwede na yan. Sige. Pahabain mo yung dulo, Meron ba yan? Sir, yung ano na sir, yung sa akin sir. Para ano Saglit. Papaano yun natin? Ayan o. Saglit, lumalayo. Ayan na. Yun. Nadid, huwag mong ay, bali. Laki. Oh, strike. Laki. Nabali. Hindi sumayad din. Hindi, dapat ganyan lang. Okay lang. Ayos lang yan. Laki ah. Master, patutok lang ha. Sige. Kasi doon ka na. Huwag mo akong iulog ah. Naka-play na ba ito? Oh, naka-play na yan. Oh, sige. Anong gana? Ingat sir ah. Kikiluin mo, Master? Ha? Kikiluin mo? Kikiluan yan. Entry yan. I-entry mo? Oo. Sige, ito na lang. Tutukan mo lang ko sir. Sige. Ah sir, namatay. Ay, wow. Namatay. Ha? Nag-block siya. Di, ayos lang yan. Okay, pero Naka-record yan. nagre-red siya. Touch mo lang yung ano. Yung screen nag-skip Yan. lang. Ah, okay. Ingat ah. Laki. Ito ang ingatan. Yan, dapat yan. Bigyan natin ng magandang shot. Hindi mo gamit eh. Yun. Kanina yung ano, babali yung rad eh. Sulit. Oh, sir. 0-0. 0-0. Okay. Kamay. Layo mo muna. Sige. Ingat. Ano yan? Nag-lock na ba? Yan o. 3870. 3870. Lang clearan. Okay. Head to tail. Head to tail. Species. Barauda. Okay, congrats. Saglit ha. Sige. Awan na. Ingat. Yung rod mo, sir. Sticker number, Master. Sticker number 161. 161. 161. Master name. Angler's name Elmo. Location Macton Bridge. Name, location, species, time and date. Time and date. Time and date. Kalma ka lang. 701, 702 na. Naka-clear na dyan. 701, 702 AM. Safety. Wednesday. Wednesday, January 29, 2025. Okay. Congrats. Saglit pa. Meron pa. Angler's name, location, okay na. Species, okay na. Time and date, okay na. Weight, Masaya. kilo, Masaya sticker. lang.
sticker number, okay na. 161. Barkadahan Anglers, masaya lang. Okay. Salamat sa nagbibideo. Thank you. Saan ito ipopost eh? Ayan mo lang, ayan. Congrats. Salamat. Saglit lang sir, ano lang Meron oh. pa? Paanoin ko pa. Sige sir, ingat ha. Pero yung ano ko, yung lure ko nakasabit ko, may problema pa ako. Ayan mo, kukunin natin yan mamaya. Okay. Ingat sir ha. Oh. Nahulog Ay! yung cellphone. Okay lang yan, malaki naman huli. Kuhanin natin ng head to tail. Hindi, ano, parang picture yan, para bang ano. Ay, sige, yan. Ayan na, i-screenshot na lang nila yan. Sige. Okay, thank you. Yan. Hi, congrats. Okay na yung kilo, ano? Oo, okay Clear na. ba yun? Clear na clear. Backup dito, master. Ilang kilo yun? Backup ko naman. Okay na yun. Salamat. Sir.